que estemos en la casa de Dios, así que les damos una cordial invitación. Voy a invitarles que abran sus Biblias en el libro de Cantares, capítulo 6, para la gloria de Dios. Hay una que dice: quiero ser luz a las naciones. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a entrar a la palabra, Cantares 6:10, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, bendito Dios. Cuando la tenga, pueda decir amén, hermanos. Dice, ya lo tenemos todo, dice así la palabra de Dios. El que no trae su Biblia, pues ahí, présesela a alguien que no traiga, hermano, que usted viene, por favor, déjesela también leer. Dice así la escritura, dice: ¿quién es esta? Bueno, yo traigo otra versión porque va a ser diferente a la de ustedes, Reina Valera, pero voy a leerla en una versión actual que dice: ¿quién es esta? Dijeron, que va subiendo cual aurora naciente, hermosa como la luna, brillante como el sol, terrible y majestuosa como un ejército formado en batalla. Praise the Lord. You can ask as we read from the book of Song of Solomon, chapter 6, verse 10, it says, "Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners?" Levante su mano, oramos a Dios. Amado mío, en esta mañana presentamos nuestras vidas delante de tu presencia y pedimos, Padre Celestial, que nuestro corazón en este día esté preparado para recibir tu palabra, que tu palabra venga a nuestras vidas a traernos consuelo, que nos venga a traer fortaleza, guianza, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar alabando al Señor. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Praise the Lord. Oren, hermanos, porque para que Dios sea quien nos hable esta tarde. He estado predicando de cuestiones bien importantes de la vida cristiana, y hace unos días les estuve predicando de 5 cosas que mejorarían su vivir, y lo agarré de todo el libro de Santiago. Lo primero, les hablé acerca de la sabiduría, les hablé acerca de la fe, les hablé acerca de controlar la lengua, les hablé acerca de estar buscando a Dios. Y lo último que les predicaba de Santiago, los últimos 2 versículos del capítulo 5, donde Santiago nos habla acerca del amor, y lo titulé el verdadero amor fraternal. Y la semana pasada les prediqué La decisión es mía, y les prediqué acerca de 3 activadores en nuestra vida. Uno de ellos era obediencia a la palabra de Dios, el segundo era fe, y la tercera, viviendo a la cruz. Hoy este día, bueno, Praise the Lord. We ask that you pray for us as the pastor has been doing a series of preachings, amen, as he mentioned in Spanish. And last week he preached about the decision is ours, and he talked about 3 factors, which was obedience, faith, and living the cross. Amen. amén. Y en esta tarde quiero predicar en el mismo ambiente, And as the pastor wants to continue to preach in that same role or same series, que dice, el título es La iglesia que transformará el mundo. and under the title, The Church That Transforms the World. Hay una sola iglesia que transformará el mundo, There's one church that transforms the world. y esa única iglesia That only church, tiene y está establecida en todo el mundo, and it's established throughout the entire world, y tiene ciertas características dadas por Jesucristo. and it has certain characteristics given by Jesus Christ. No tiene que ver nada cómo se llame la institución. It doesn't matter the name of the institution. Lo que importa es que el Espíritu Santo se mueve en esa iglesia, What's important is that the Holy Spirit moves in que that la church, palabra poderosa de Dios se vive en la iglesia, and that the Word of God lives in that church. y que esa iglesia tiene el reto de cambiar, aleluya, nuestro tiempo, nuestra ciudad, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado.
And that the church takes up the challenge to change our direction and to change the world. Y quiero hablarte acerca de este pasaje bíblico de Cantares, And as I want to touch bases on this chapter which we read in Song of Solomon, porque este pasaje bíblico tiene dos corrientes. because this scripture has two parts. Hermano Mario, me casa mi Biblia, por favor. Y tiene la corriente natural. It has the natural current, Tiene la corriente natural. it has a natural current, Pero hay una corriente en toda la palabra que se mete a la esencia del Espíritu Santo. and there's another current that goes to the very essence of the Holy Spirit. Y hay personas que se pueden meter a esa esencia del Espíritu Santo. And there's people that can go in within that essence of the Holy Y de Spirit. repente le estaba cantando un poema a Salomón, a su amada. And Solomon was singing a poem to his beloved, Pero de repente se empieza a meter, aleluya, el Espíritu Santo a la vida de Salomón. then all of a sudden the Holy Spirit begins to come inside of Solomon's life, Porque el tiempo estaba correcto, because it was the right time, porque el momento era el correcto. it was the correct Y time. cuando es el tiempo correcto y el momento correcto, ahí se mueve algo de Dios en él. Because it's the correct time of God. Something begins to happen when it's the right time of God. Y en el ambiente natural era un poema para su esposa. In the natural realm, it was a poem for his wife. Pero en el ambiente espiritual de Dios que se había metido Salomón, estaba desatando cierta característica de la iglesia del Señor. But in the ambience of the Holy Spirit, there were certain characteristics that were being released for the church. Y yo no sé si alguien se quiera meter hoy en la presencia del Espíritu Santo. And I don't know if anybody wants to go in the Holy Spirit Yo no sé today. si hay alguien que se atreva en esta mañana a meterse al mover de la presencia de Dios. I don't know if there's anyone that dares to enter into the presence of the Holy Spirit. Porque cuando te mueves a la presencia de Dios, empieza Dios a tocar tu vida y tu espíritu de una manera diferente. Because when you enter into the Spirit of God, God begins to touch you and move you in a different kind of way. Y se empieza a mover Salomón en el Cairo de Dios. Y en el Cairo de Dios empezó a haber algo allá que se movía. And when he begins to move in the kairos of God, he can see that things are happening further than what just is there. Y yo me atrevo a decir que la que estaba mirando era la iglesia. La iglesia de Ibio le estaba iniciando. And I can even dare to say that somebody was looking from afar off, and I'll even go further to say that it was the very church of India that was seeing what was going on at that time. Alguien se puede meter al tiempo de Dios esta mañana. And somebody get in God's time today. Alguien tiene que agarrar la esencia y empezar a meterse a la palabra del tiempo de Dios. Somebody needs to take the essence of God and get into the time with God. Hallelujah. ¿Sabe por qué? Porque cuando te metes con Dios, Dios abre el tiempo y te transporta. Because when you enter in with God, God opens time and He takes you into transformation. Paz de Cristo. Praise the Lord, somebody. Entonces Salomón pregunta. So then Solomon asks, Yo puedo estar seguro, hermano, I'm so sure que la lengua de Salomón se le trabó. that even Solomon's tongue was like just for so sure. De repente estaba, aleluya, mirando a su amada y diciéndole un poema, pero de repente la lengua de Salomón, aleluya, en el tiempo del Cairo de Dios, se empezó a activar la profecía. As he was saying this poem to his beloved, and how as the Spirit came and activated this prophecy to the church. Y el Espíritu dijo, es el momento correcto, es el tiempo correcto que yo necesito hablar de mi amada iglesia. And the Holy Spirit came and said, it's the right time, it's the perfect time to talk to my beloved church. Entonces empieza a hablar de la iglesia. Then begins to speak to the church. Escuche lo que le voy a decir. Este hombre se transportó de su tiempo, empezó a meterse como en el tiempo de Dios, amado hermano. No estamos nosotros, aleluya. Dios no está sujeto a mi tiempo. Él es el tiempo en sí mismo.
And this man was transported. He was in the time of God. And, you know, we don't. When we're with God, we don't have time. God is time. There's no time for God. Entonces Salomón empieza a mirar y dice, ¿quién es esta? So then Solomon sees and says, "Wow, who is this? Pregunte, Salomón dice, ¿quién es esta? Who is this? Who is she?" Alabado el nombre, alguien puede bendecir el nombre de Can somebody bless the name of the Lord porque le today? empieza a mirar y empieza a decir, esta es diferente que mi esposa. Esta se mueve, aleluya, en algo sobrenatural de Dios. Wow, who is she? This one is moving in a different ambience than my wife. She's moving in the spiritual realm of God. Y empieza Salomón a decir, esta tiene, aleluya, algo de diferencia. It says this one has something different. Va subiendo como el resplandor del día. And it's sun and it's rising as the sun rises at dawn. Y moverse en el resplandor del día es otra cosa. And to move in the resplendor of the sun is something different. Le voy a decir por qué. Porque Salomón estaba mirando la iglesia de las características de la iglesia. Solomon was seeing the characteristics of the church. No solamente la estaba hermoseando a la iglesia. Not only was he admiring it, estaba diciendo, yo la miro que esta iglesia se mueve, aleluya, en el resplandor de la mañana. he said he was not just admiring it, he was saying, "Oh, this church is moving in the beauty and the holiness of God." Y para entender los resplandores de la mañana, dice el salmista, yo en la mañana recibía tu palabra para poder caminar en el día. And as he saw how the sun shined, he was able to receive the word in the morning. Y para seguir entendiendo, personas que se mueven en la aurora, cuando el sol va naciendo, hermana, tenemos que recordar lo que le pasó a Jacob allá en un lugar que tuvo un encuentro con Dios. And when you begin to see that, when you move in the beauty of the Spirit of God, you begin to see how God moves. Porque es necesario que la iglesia entre al mover de la aurora. Porque la iglesia en el camino natural se puede salir del camino profético. Pero cuando entras al resplandor de Dios, empiezas a meterte a lo profético. The church needs to get into the beauty of his presence, of his shine. Because when the church goes into the glory of God, then you'll be able to see the greatness and the glory that God has for us. Así que alguien este día necesita volver a caminar para el lugar profético donde Dios lo estableció. So somebody has to return unto the prophetic ground where God has established you. Hay gente que ha estado caminando y ha estado corriendo por todos lados, pero tiene que volver al mover profético y entender su propósito. And there's people that are moving this way and walking that way. Hallelujah, but it's time to get onto the path, hallelujah, the prophetic path that God has called you to do. Y entonces And then, te metes al mover profético de Dios. when you get into the prophetic movement of God, Esta iglesia, una de sus cualidades es que se mueve en el nacimiento de la aurora. one of the qualities that the church has is that it moves in the beautiness of God. No solamente lo transporta Not, en el espíritu y mira la gloria de la iglesia. not only is it transporting, but it's also able to move in the realm. Lo mueve al lugar donde la iglesia debe de vivir. It moves it in the direction to where the church needs to go. La iglesia está perdiendo el tiempo. The church is losing time. Mientras que la iglesia no se meta al mover del Espíritu Santo, no va a poder hacer nada. If the church doesn't move or get into the time of God, then the church ain't going to do anything. Escuche lo que le voy a decir. En la escatología bíblica And the eschatology of the Bible, se tiene que restaurar la profecía dentro de la iglesia que Jesucristo va. prophecy needs to be restored in which God has said. Va a empezar a moverse un mover profético en la iglesia. Se va a empezar a mover, se van a empezar a levantar hombres y mujeres en un mover profético, porque el Señor está mirando a la iglesia que tiene que volver a su diseño original. There's going to begin to be a prophetic movement because the church needs to get back into the prophetic calling in which God has designated the church to exist within the prophetic calling. Y estuvo Israel caminando 7 días, hermano. 7 días estuvo caminando alrededor de una ciudad pagana llamada Jericó, y caminaba Israel 7 días.
And as the people of God walked 7 days around the city, a pagan city that existed there, they walked around for 7 days. En esos 6 días dieron una vuelta y se regresaban. Pero el séptimo día, They walked and they did that for 6 days, but on the 7th day, le dijo el Señor, te vas a ir cuando raye el alba y vas a empezar a ir porque hoy es el día de la conquista. you're going to go walk around that city and you're going to lift up a praise because today is the day of conquer. Alguno de la iglesia tiene que empezar a volver al tiempo de rayar el alba en el mover profético de Dios. There's somebody that has to return unto the prophetic movement of God. Y Salomón así la miró a la iglesia. ¿Quién es esta que se muestra hermosa como el alba? Él no estaba mirando una iglesia callada. Él no estaba mirando una iglesia con las manos cruzadas. Este dijo, oh no, estos tienen gloria. A estos algo se les dio. Se mueven diferente. Solomon didn't see an ordinary church. He saw a beautiful sun, a rising sun in the morning. He said, no, this is not a church with their arms crossed. This is not a church that's just sitting down being lame. This is a church, hallelujah, that is moving within the glory and that's moving within the prophetic movement, hallelujah, in which God has called them to do something for Him. Porque en lo profético de Dios, It's the propheticness of God. lo sobrenatural se activa. The supernaturalness is activated. La iglesia necesita volver al mover profético de Dios. The church needs to return into the prophetic movement of God. Y no porque se vaya a predicar, aleluya, ¿dónde dejé mi Biblia? No porque se vaya a predicar, aleluya, una profecía diferente. No me esté malinterpretando. And it's not because we're going to go on and preach a different prophecy. No, don't misunderstand what I'm trying to say. Jesucristo es el espíritu de la profecía. Jesus Christ is the spirit of Cuando God. se empieza a predicar y se empieza a hablar en el ambiente profético, When you begin to speak of the prophetic ambience, se empieza a soltar a Jesucristo dentro de la iglesia. you begin to release Jesus within the church. El único que lo puede detener eres tú, eres tú, eres tú. El único que puede detenerlo eres tú. The only one that can stop this from happening is you, it's you, it's you, it's me. We can stop this from happening. Alguien tiene que decir, yo quiero ser la iglesia que cambia el mundo. Somebody has to say, I want to return to the prophetic ambience. Hallelujah. La iglesia que cambia el mundo, aleluya, vive en el tiempo de Dios. The church that transforms the world into the time of God. Habla palabras, aleluya, en el tiempo de Dios. Speaks words in the time of God. Suelta la palabra en el mover de la gloria de Dios. Releases the word in the movement of God. La iglesia de Indio, casa de restauración, necesita meterse al tiempo de la palabra profética. The Church of India, House of Restoration, needs to move within the prophetic movement of the Word of God. Paz de Cristo. Praise the Lord, somebody. ¿Quién es esta? Who is this? Who is Dijeron que va subiendo cual la aurora naciente. as the rising Que es as the rising andar en la sun? aurora, les decía. Is it to be in the sun? Y luego la ve Salomón desde otro punto de vista. Y luego empieza a decir, Salomón es hermosa como la luna. And he begins to see it from a different perspective and says, beautiful as the moon. Y sabemos que la luna es la lumbrera mayor que Dios, la lumbrera menor que Dios hizo. And we know that the moon is the secondary light that God made. Ella no tiene luz, ella es un reflejo de la luz. She doesn't have light. She's just a reflection of the La light. iglesia que Salomón miraba, empezó a mirarla, digo, esta, aleluya, se mueve en el tiempo de la aurora. And as he witnessed this, he saw and he was like, this is moving in the risingness of the sun. Pero tiene hermosura, hay luz en esa iglesia. But it's beautiful. There's church. There's glory in that church. Pero empezó a mirar a la iglesia y empezó a distinguir algo en la iglesia que él estaba mirando. And he saw the church and he was able to distinguish something in the church. Ellos representan una gloria. She represents a glory. Paz de Cristo. Praise the Lord, somebody. Dijo, como son representantes de gloria, de un brillo que no es de ellos, pero lo representan de una manera especial, es hermosa como la luna. As the moon shines
shines the sun's glory, he's also comparing that the church was as beautiful as the moon. Y de repente en el ambiente profético no solamente dijo es hermosa como la luna, empezó a decir, tiene otra cualidad esa iglesia. And he saw not only that it was just beautiful as the moon, he also saw that there was another characteristic. No solamente, aleluya, representa o da un reflejo, tiene luz, una luz como la del sol. Not only did it reflect the sun, but it was also bright as the sun. ¿Y qué es ser una iglesia que represente el brillo del sol? And we must be a church that reflects the sun. Dice la escritura que un día agarró el Señor a Pedro, a Juan y a Jacobo y se los llevó a un monte. Y estando en el monte, One day God took Peter, John, and Jacob and took them to a mountain. y cuando se los llevó, When he took se los llevó a una montaña. them to a mountain, Y ahí estaban ellos viendo al maestro. and they were there looking at the master. Pero de repente pasó algo que los impactó. But there was something that happened all of a sudden that made an impact in their lives. Se empezaron, aleluya, las vestimentas de Jesús empezaron a resplandecer. And the garments of Jesus began to shine bright. Y empezaron a resplandecer. And it began to shine. Y empezaron a ser muy fuertes las luces. And the light became very bright. Y empezó el Señor a manifestar parte de su gloria. And the Lord began to show part of His glory. Entonces escuchó una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, a él escucharlo. And they heard a voice from the heaven that said, this is the beloved Son whom you should listen to. Y en el mover profético de Dios, And the prophetic movement of God, Salomón la ve como una luna hermosa. and Solomon sees it as a beautiful moon. Sí, y la luna hermosa representa algo nuevo, un tiempo nuevo. And the moon represents something new, a new time. Así que la iglesia representa algo nuevo en el brillo del poder de la gloria de Dios. So the church represents something new, a new movement with the prophetic times of God. El brillo que la iglesia tiene, The shine, the brightness that the church has. en lo natural Salomón decía, o es como el sol. También decía Salomón, cuando sale el sol, las plantas toman los rayos solares y empiezan a crecer. And he compared it to the rising of the sun at dawn time as the light hits the plants and it reflects off and shine, makes everything shine. Pero en el mover de Dios, But in the movement of God, dijo Salomón dijo, tiene hermosura como la luna y es brillante como el sol. it's beautiful as the moon and bright as the sun. ¿Qué suelta la iglesia que tiene el brillo de Dios? What does the church release when it has the brightness of the sun? Estaba un culto, Is everything dark? estábamos orando por una persona We're praying for somebody. y yo estaba orando por una persona que andaba mal con cuestiones de su mente. And as they pointed out, called somebody out that was ill from their mind. Y yo estaba sintiendo la liberación de esa persona, como Dios la estaba haciendo libre. He was able to feel the liberty of how God was beginning to liberate that. Y de repente estaba orando en el nombre de Jesucristo y aquella persona se levantó, hermano, y empezó a retroceder por medio de la iglesia y empezó a quererse salir por el pasillo y estaban los sugieres en ese lugar. The Lord began to transform them and heal them. They were starting to move around through the church and try to leave out of the church. Y cuando yo la estaba mirando que se estaba yendo esta persona, hermanos, yo empecé a estar orando por ella y empezar a declarar liberación en el nombre de Jesucristo. And as I seen this person try to leave the church, I began to pray for them and pray for liberation in the name of Jesus Christ. Y cuando yo dije en el nombre de Jesucristo, una luz de la mano, aleluya, salió y fue y le pegó a aquella mujer allá como donde estaba Diana, y allá en aquel lugar aquella mujer cayó desplomada y fue hecha libre. I said in the name of Jesus Christ and extended my hand towards the lady to the back of the church. I saw a light that came out from my hand that touched her forehead and she went down and she stayed liberated in the name of Jesus Christ. Entra Jesús
en un día de la sinagoga y se pone al medio de la sinagoga. And as Jesus enters into the synagogue one day and stands in the middle of the synagogue. Y luego le dicen, aquí está un rollo, ¿por qué no nos lo lees? And he says, here's a scroll, why don't you read it to us? Entonces se mete al tiempo de la profecía. In the midst of the prophecy. Y de repente, aleluya, empieza el espíritu que estaba en Jesús, que es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis. Then the spirit that was within Jesus, which is the spirit that's related to in Revelation, empieza a agarrar al profeta Isaías y empieza a leer un pasaje que estaba en Isaías. he begins to read a passage that's in Isaiah. Y empieza a decirle, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárceles. And he begins to read this passage in Isaiah that says, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of prisons to them that are bound. Y agarra el rollo He gets the scroll y lo entrega al que estaba encargado de la sinagoga. and he gives it to the person that was in charge of the synagogue. Nadie dijo nada desde ese momento. Nobody said nothing. Nadie decía nada, estaban calladitos así como ustedes. Nobody said anything. They were silent like how you guys Pero la are. palabra que vino empezó a soltar la palabra profética. But the word that came began to loosen the prophetic word. Porque se tenía que, aleluya, cumplir la profecía. Entonces empezó y lo que empezó a salir de la palabra de los labios de Jesús impactó a la gente. Because the word had to be fulfilled. So the word came out of the mouth of God. Esta escritura hoy se ha cumplido delante de vosotros. That scripture has been fulfilled before us today. El espíritu de la profecía empezó a activarse en Jesús y empezó a decirle, el tiempo se ha llegado, hay algo sobre mí que he venido a conquistar. The prophetic spirit has been fulfilled and has been given us to do today. Because it's time to do what the word of God has told us to do so that we can fulfill it. ¿Por qué? Porque en el Kairos de Dios empezó, aleluya, a escribir Isaías el texto y empezó a mirar dónde se va a cumplir. ¿Dónde está el que va a cumplir esta palabra? Alabado el nombre del Señor. Because as the word was being written down, they were beginning to see in the future. Let's see when this prophetic word is going to take place. Let's see when this word is going to be fulfilled. Paz de Cristo. Por eso le digo que hay gente que va a empezar a cumplir la palabra profética en nuestro tiempo. That's why I mentioned that there's going to be people that are going to begin to fulfill the prophetic word in our time. Hay gente que se va a levantar, aleluya, a dar lo que Dios ha empezado a entregarnos. There's people that are going to rise up and they're going to give what God has given to them. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, le digo. Today this word has been fulfilled in our time. Los que estaban desconectados se empezaron a enojar. And the ones that were disconnected began to get angry. Los que se creían los más sabios en la sinagoga empezaron a asomar los dientes de coraje. The ones that thought that they were the big shot callers in the synagogue, they began to get frustrated and angry. Porque muchas veces lo habían leído, pero nadie se había atrevido a decir, esta palabra yo vengo a cumplirla. Because many times have they read and they knew the scroll, but nobody dared to say and fulfill the spoken word. Y hay gente aquí que necesita pararse y empezar a decir, yo he llegado a cumplir esta palabra. And there's got to be somebody here today that stands up, hallelujah, with the purpose that God has given them and say, I'm going to release the prophetic word that God has told me to do. ¿Verdad que no es tan fácil, aleluya, al entrar al mover profético de Dios? See how it's not easy to get in the prophetic movement of God? Porque en el mover de Dios se necesita gente valiente. Because in the movement of God, they need people of valor. ¿Cuántos valientes hay aquí? How many valiant people are here today? Brave people are here today. Dice la Escritura, los valientes arrebatan. Ah, The shamarita brave, rabanta. hallelujah, will take by storm, hallelujah. Aleluya. Alguien tiene que empezar a llevar la palabra en su vida.
Biblia y empezar a meterla a mover de Dios. Somebody needs to take the word, hallelujah, that is spoken in your life and begin to activate it, begin to release it, hallelujah. They need to begin to act, hallelujah, like they serve, hallelujah, a true prophetic living God. Escuche, Listen, hay gente que quiere que le traigan a un profeta. there's people that want, or that are asking so that somebody gives them a prophet. Amen. Que me traigan un predicador bueno. Bring me a real good preacher. Que sea una campaña. That's like revival kind of preacher. Que sea algo sobrenatural, porque cuando venga eso le voy a entrar. Something that's a preacher that's gonna make the supernatural realm move, because then I'll be ready to do something. No se equivoque. Don't be confused. Aleluya. La gente que quiere mover el poder de Dios empieza primeramente en la aurora a buscar a su Señor. Because the people that want to move God's ambience are people that are not rising with the sun. Entonces, So then, cuando el Señor cumple la profecía when God fulfills the prophecy, y entonces empieza a vivir su ministerio, ¿sabe que es el primer pasaje que empieza a agarrarlo para activar su ministerio con poder? then he begins to fulfill his ministry and activates his ministry. Entonces de repente cuando lee esta palabra y lo quieren matar, So when he reads this word, they want to kill him. se va caminando, entonces llega al canal de Galilea y empieza a mirar que hay un agua y dice: quiero que sea vino esa agua, y el agua se hace vino. So then he walks over to Canaan and he walks over to water and he converts it into wine. He says, I want that water to be wine. Hallelujah. Y empieza a llegar a otra ciudad y mira a un paralítico y le dice: yo quiero, te levantas. So then he walks over to another city and he sees somebody that's paralyzed and he says, I want you to be unparalyzed. Get up and walk. El que dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. He says, that's the one that says today the word has been fulfilled within our time. Y esa palabra traía una consecuencia. And that word came with believed in a consequence. Había en esa palabra algo que desatar. There was something within them that needed to be loosened. Había algo que tenía que cumplir en la palabra profética. And there was something that had to be fulfilled in the prophetic saying. Entonces se paró delante del sepulcro y le dijo: Lázaro, sal fuera. And then he arrived to a tomb, hallelujah, and he says, Lazarus, come forth. Alguien alabe al Señor esta mañana. And somebody praise the name of the Lord today. Y para que más le quede bien, aleluya, después se metió adentro de la tumba y le dijo: ábrete, porque la tumba no me puede detener. And so that I can say, well, grave in our image, in our mind, he even went a step further and walked into the tomb and said, death got nothing on me. You have to open up because I'm the true living king. And he resurrected and walked out of there. Te digo una cosa: hay gente que va a resucitar muertos en este lugar. There's people that are going to bring back the dead to life in this place. Y hay gente que va a estar en la tumba y de la tumba se va a levantar. And there's people that are going to be in the tomb and they're going to rise up at the sound of a trumpet. Porque vamos a cumplir Because we're going to fulfill la profecía de Salomón. the prophecy of Solomon. En la profecía de Salomón, la iglesia tiene características. In the prophecy of Solomon, the church has characteristics. Con razón a veces cierro los ojos, hermano, y miro a gente llena de luz. That's why sometimes when I close my eyes, I see people that are filled with light. De repente veo hombres y mujeres, aleluya, y los empiezo a mirar y digo: wow, esto es tan tremendo, porque se empiezan a meter en el mover del Espíritu Santo. And as I have my eyes closed, I begin to see people and I say, wow, this is somebody that's dangerous for God, because they want to get into that spiritual realm of Y en el God. mover del Espíritu Santo empieza lo sobrenatural de Dios. And in the spiritual movement of God, they begin to move in the spiritual realm of God. Hallelujah. Entonces Jesús Then Jesus, dice, ya casi para despedirse: almost to dismiss himself, paz de Cristo. praise the Lord, somebody.
Dice, yo recuerdo que a Salomón le hablé de mi iglesia. He says, I remember that I spoke to Solomon about my church. Le hablé porque se creía el más sabio. I spoke to him because he thought he was the all-wise one. Y nada más le di una deslumbrada de lo que iba a ser este pueblo. And I just showed him a smidge of what this people would be. Y como les dije en frente de la congregación que esta palabra se había cumplido hoy, As I said that this word in the congregation is being fulfilled today, entonces necesito todo lo que he conquistado dejárselo a alguien. I need everybody that has conquered to take it to somebody. Se lo necesito dejar a alguien. I need to leave it with somebody. Paz de Cristo. Praise the Lord. Entonces empieza a decirle el Señor estas palabras delegando autoridad a su iglesia. So Jesus begins to speak these words as he delegates his authority to the church. La iglesia que transformará el mundo. The church that will transform the world. No es la que tenga más ministerios. Not the one that has the most ministries. No es la que tenga el mejor edificio. Not No the es one that has cierto. the nicest church or building. Escúchelo, eso es complemento del servicio a Dios. Pero le voy a decir la característica número 1 de esa iglesia. Espíritu Santo. I'm going to tell you the number one characteristic of that church. It's called Holy Spirit. Es la iglesia que está clamando al Espíritu Santo. Fuego, 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 fuego. Aleluya. It's the church that's calling for the Holy Spirit. Es la iglesia que vive en aposento alto todos los días. El lunes, el miércoles, el viernes. Está en el aposento de Dios todos los días. And it's the church that's calling on Y you. empieza a desatar la lengua. Y empieza a lanzar el Espíritu. Y se mueve en el Espíritu Santo. And it gets into the Spirit of God and begins to claim Him day and night. And it begins to connect with the Holy Spirit. And their tongue begins to get loosened, hallelujah, to where they're able to praise God day and night, hallelujah, getting into the spiritual realm of Y en God. ese mover este día, alguien puede mirar una lengua de fuego corriendo por toda la casa de Dios para que la gloria se mueva. And in that movement of God, hallelujah, I can begin to see somebody, hallelujah, that has a tongue raging a fire that is ready to loosen a word. Entonces dice Dios, Then God says, yo le tengo que dejar esto a alguien. I have to leave this with somebody. Yo lo tengo que depositar, dice Jesús, en alguien. I gotta deposit it to somebody. I gotta leave it to somebody. Entonces miró, aleluya, a Pedro, miró a Juana y miró a los apóstoles. Dijo, qué tremendos hombres. And he saw Peter, John, and the apostles and said, wow, look at these valuable men. Hallelujah. Y tal vez le dijeron, a nosotros no lo puedes dejar, Señor. And perhaps they said, God, you can leave it with us. Pero entonces, But then, dijo, no, he said, nah. yo no estoy limitado a tu tiempo, Pedrito, Juan, Jacobito, Mateo. I'm not limited to your guys' time, Peter and Matthew. Allá le hablé cientos de años a Salomón y desde allá Salomón miró la gloria que se estaba moviendo. I spoke to Solomon 100 years ago about a movement that was going to be further beyond that. Hallelujah. Entonces lo voy a hacer diferente. I'm going to make it different. No lo voy a hacer para los herederos de Abraham solamente. I'm not only going to do it for the inheritors of Abraham. Shama y Taramanda. Oh, somebody praise the name of the Siento Lord. que el poder pentecostal está en esta tarde. I feel the Pentecostal power of God in this place. Se lo voy a dejar a los más estudiados. Digo, tampoco puedo con ellos. Oh, I'm gonna leave it to the most studied. They said, nah, Porque todos lo razonan. I gotta leave it to all those. Se lo voy a dejar a los que tienen más feria. Digo, no, porque son muy envidiosos a veces. I'm gonna leave it to those that have the most money now because they're greedy. ¿Sabes qué dijo? Voy a desatar otra palabra profética este día. Because you know what? I'm gonna loosen another prophetic word. Y se pone de pie el maestro enfrente del aire. Y el aire esperaba que lo escuchara la palabra para trasladar la palabra. And as the master stood up, hallelujah, the winds and the world was waiting for the master to speak so he could carry a prophetic Y word. dijo, lo voy a hacer muy sencillo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. I'm gonna make it very simple, hallelujah. And it says, and these signs shall follow them that believe. Yo no sé si hay alguien que cree este día, Jesús. I don't know if there's somebody
La única manera que lo podemos cumplir es que nos metamos al Espíritu Santo. And the only way that we can do it is if we get in with the Holy Spirit. Oh, alguien tiene que orar. Somebody needs to praise the name of the Lord. Somebody needs to bless God. Somebody needs to praise Him. Somebody! Whoa! Comanda Tarabá. No se preocupe. Go ahead and praise the Lord. Don't get worried. Estamos en el tiempo de Dios esta tarde. We're in God's time today. Alguien puede decir amén a esa palabra. Somebody can say amen to this word. Alguien puede decir amén a esta palabra. Somebody can say amen to this word. Puede decir yo soy la iglesia que profetizó Jesús. Somebody can stand up and and say, I am the church of whom God has prophesied. La iglesia que abre puertas. The church that opens doors. La iglesia que sana al enfermo. The church that heals the sick. La iglesia que puede tomar cosas demoníacas y no lo tocan a ella. The church that can take something from God and the enemy cannot touch it at all. Es una iglesia que camina por la luz It's the church that walks within the light y camina por el valle de muerte y la muerte le huye. and it walks to the valley of the shadow of death and death flees. Esa es la iglesia que cambiará el mundo. That's the church that will change the world. Blessed be the name of the Lord. Salomón dice, And Solomon says, es hermosa, it's beautiful, brilla como el sol, shiny as the sun. pero la última palabra, hermano, me lleva a pensar algo diferente de la iglesia. The last word takes me to think something totally different. Con razón Jesús ahorita le doy esta palabra. De repente Salomón la mira toda hermosa, bonita. Oh, qué bonita la iglesia. He admires everything beautiful. Wow, what a beautiful church. Bien cambiados. Well changed, well dressed. Son templo del Espíritu de Dios. They're the temple of the Spirit of God. Entonces como que el Espíritu le dice a Salomón, espérate, And then the Spirit kind of tells Solomon, hold on. vuelve a mirarla. Look at it again. And then he kind of looks upon it and says, wow, ¿Qué es lo que estoy divisando en la iglesia? what is this that I'm seeing in the church? Y parece mirar a Salomón caminando And almost you can see Solomon walking y mirando, aleluya, en el ambiente espiritual profético, y empieza a mirar y dice, ah, looking at the spiritual realm of the church. And no, says, dice, esta iglesia tiene brillo. Shine. Hermana Rosario, esta iglesia tiene brillo. Says this church has shine. Y Angelín dice, y tiene brillo de sol. The sun has shine. Y de repente dice, pero espera, ¿qué estoy viendo? No, es una iglesia terrible. Es un ejército enorme que va conquistando donde va pisando. No. This is an awesome church. Hallelujah. This is an awesome kind of sign. Hallelujah. That the church, hallelujah, is going to begin to move and knock down walls and fulfill the prophecy, hallelujah, that God spoke. Hay soldados en esta casa que tienen que empezar a levantarse como soldados de Dios. And there's soldiers that are in this church that begin to rise up and begin to act like soldiers for Christ. Usted la ve, manda a chica. Worship Him, hallelujah, praise Him. Alce su mano donde está, dice el Señor, yo desato la lengua sobre mi pueblo. En el nombre de Jesús, empieza a alabarlo, porque vas a empezar a alabarlo en lengua. A la una, a las dos, a las tres. In the name of Jesus. Y carraba y alabanza. Allí tamanda, siti, bibi, basaya. Ay, carraba y tamanda. Aleluya.
ejército, porque somos la iglesia que cumplirá el propósito. Oh, an army is getting ready. There's an army that's forming. Hallelujah. There's an army that's rising up and it's getting ready. Hallelujah. To fulfill the purpose to which God has called. Hallelujah. His church. Blessed be the name of the Lord. Entonces, Salomón vio las dos realidades. Solomon seen the beauty of this. Escuche lo que le voy a decir. En el mundo natural nos miran como la luna. In the natural world, they see us as the sun. Los cristianitos, los hermanos, ¿verdad? Oh, the little No brothers, hacen nada, son. they don't do nothing. They're just right there. Sí, you know? es una iglesita. Y mira, la iglesia apostólica de Indio. Es una iglesita de cuatro paredes que el pastor grita mucho. It's just that little church. It's just a little cheap little building where the pastor preaches too much anyways. Pero yo grito y a que usted no grita. I jump even though you don't jump. Si yo grito, grito para Dios. If I yell for God. Hallelujah. Y también se emociona y brinca. Pues si brinco, brinco para mi Cristo. And if I get emotional and do a little jig, hallelujah, that jig is for the Most High God. Pero cuando invocamos su nombre, algo se mueve en el ambiente sobrenatural de la iglesia. But when I invoke the name of Jesus Christ, there's something that is happening in the spiritual realm of God. Gloria a Dios. It's the glory that's moving in this place. Fuego, fuego, fuego. Escucha. Pero en el mundo espiritual, But in the spiritual realm, spiritual world, escucha lo que le voy a decir. listen to what I'm going to tell you. Hermana,